क्षमा चाली मेडिसिन तुम्हें कौटी राम खोईनी फेराई दिया राम खोईनी दिया ए कीरा पाई मते मने पकइलु तुई हेरा तुम्हें किएगी ओ नो परा मते ने डाकिथिलु मुई नदीर जल देवता जदि समय ए जलर देवता ताले मो खोईनीटा कोउटे खोसी पड़ी मते टिके हेरा दब ओ तो गाधरा बेलू तो खैनी हजी गला तुई कांदुजु और तो खैनी मुई खोजी की आनी दउची अच्छा ये तो खैनी हेरा भी नुहे प्रभु हेरा भी नुहे ना प्रभु ये तो खैनी हेरा भी नुहे प्रभु हेरा भी नुहे ए खैनी भी नुहे ए ना खैनी ओ प्रभु हेरा मो खैनी हां प्रभु हेरा मो खैनी हेरा मो खैनी हेरा प्रभु मेरा मना कि मो खैनी फेरी पाइछि आ मते खाली आशीर्वाद दियो मु जिंदी मो गाको जाइकरी कहि पारिबी आ समस्त की बुझाई पारिबी मुई जानी पारली तू गोटे सचत खैनी खिया लोक आज तते मु आशीर्वाद करुछि ए सब खैनी तते मु देई देली आ मध्य या सहित कहिकी जाउछि जेते शीघ्र तू खैनी खाई कर्कट रोग रे मृत्युवरण कर खैनी को विदाय दियो नचेत कर्कट रोग को निजर कर एथर मते विदाय दियो अरे चुटा आज कुआडे त खुशी रे जाउ जो तेरा भाई जानिनु मुई नथिरे गाछिला बेले मो खोइनी करी पड़ी दिला मुई कांदिली मन दुखरे बहुत कितु ठाकुरे आसिले मो खोइनी मते फेरै देले पुनी तिनी ता खोइनी तिनी ता सुन एडी क्या गोटे कथाटा सुनु एडी क्या ए सुनले सुनु अरे की रहला ए सुनु एडी क्या पाखुआ सुनु ए छुट्टा परा नदी की गाधै जाइथिला जे ताकू जळ देवता तीनटा खैनी देले से तीनटा खैनी पाइला गुलाप मास्टर आउ एटा खैनटा ना मने पडुनी तू हिंदी नदी की गाधै जा दे तू हिंदी कोन मागिबु जळ देवता को तते देबे से भी हिंदी कोन भी हां घरे गुटे मद बोतल अछि हेइडा नै कि ना जीबी गुटे नेबी तीन दोनाई गुटे झुटर गुटे गाव देर आ गुटे मोर ए जळ देवता मु गुटे बोतल भेंगेले मते 3 बोतल दिया कीरा पाई मते मने पकैलु कीरा है जी तोर तू कांदुजु कौन पाई मते मने पकैलु कह मते हेल जल देवता मिक्सर मुड़ी सहित मद टिके पिउ पिउ मिक्सर राछि मद बोतलटा भासी गला
ମୁଇଁ କଣ କରିବି କୁହ ମତେ। ମଦ ହଜିଗଲା। ହଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ମଦ ଆଣି ଦଉଛି। ଏଇ ମଦ ବୋତଲଟା ତୋର କି? ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ। ତୋର ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣି ଦଉଛି। ଦେଖିଲୁ ଏଇ ମଦ ବୋତଲଟି ତୋର କି? ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ବି ନୁହେଁ। ତୋର ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆଟେ ଦେଲି ନାହିଁ, ମିଡିଲରେ ଦେଲି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଣି ଦଉଛି। ଏଇ ବୋତଲଟି ତୋର କି? ହଁ ହଁ ଏଇଟା ମୋର। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ମୋର। କିରା ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁଇ କାରେ ମଦ ଲୁଚି। ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଯେତେ ତୁ ମଦ ପିଉଛୁ ଲୋଭରେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ମଦ ପିଲେ ଲିଭର, କିଡନୀ, ପେଟ, ରକ୍ତବାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ତୁଇ ମଦ ପିଇ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ। ଆଜିଠୁ ମନେ ରଖ, ମର୍ତ୍ତପୁରରେ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲିଭର ଖରାପରେ ମରିବେ, କିଡନୀ ଖରାପରେ ମରିବେ, ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମନୋଜ ରାଉତ, ଇଏ ସୁନୀଲ କୁମାର ସିଂ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗାଉଁଟିଆ ଭାଇ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମର ସୁନୀଲ ଭାଇ କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଟି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୟାସଟି କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ପାଳନ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।